যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস। যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।
This is Nelson de Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited Odisha's Balasore to look after the injured passengers after a horrific triple train accident took place and assured that stringent actions would be taken against those found responsible. With the secret information, a total of 48,000 bottles of cup syrup worth more than 1.5 crore was caught on a truck with a number plate UP70CT4611 on Saturday night. The truck driver and his assistant was arrested by the Madhapur police. One-day state conference program of TNA was organized at Shahid Bhagat Singh Yuva Awas Hall on Sunday. The state president of IPFT, Prem Kumar Riang, inaugurated the program by lighting a candle. The state corporations and tribal welfare minister Shukla Chara Noatia was invited as a chief guest. Chief Minister Dr. Manik Shah attended at the voluntary blood donation camp organized by Vivekananda Sangha on Sunday, where he states in his speech that the club members have the responsibility to stop all kinds of abuse in society. South Africa's former all-rounder cricketer Lance Kloseno has arrived in the state on Saturday as the new cricket coach of Tripura. The members of the Tripura Cricket Association has warmly welcomed him at the MBB airport with a traditional risa and a bouquet of flowers. The BSC chairman of Ompi block, ex-MLA Sidhu Charan Jamatia, was attacked by a group of miscreants inside the block building on Friday afternoon. The state president of IPFT, Sapan Devarma, conducted a press meet at Agartala where he spoke about the incident of Ompi block. Bringing to you the news of the day. Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited Odisha's Balasore to look after the injured passengers after a horrific triple train accident took place and assured that stringent actions would be taken against those found responsible. The number of life-losing passengers in the accident is increasing consecutively. A total of 288 passengers passed away and the 900 were injured as of Saturday's afternoon report. The Prime Minister Narendra Modi himself devastated after he got the incident report. The train collided between the Yashwantpur-Howrah Express and Shalimar-Chennai Coromandel Express on Friday evening. A total of 17 coaches were derailed in the accident. Consequently, another goods train collided in the accident. The crash is being described as the country's worst train accident in the history. There is no clear explanation about how the accident took place. However, the Central Railway Department gave order to initiate a high-profile investigation about the accident. The Prime Minister Narendra Modi had a discussion with the Central Railway Minister Ashwini Vaishnav about the accident. Later, the Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited Odisha Balasore to look after the injured passengers after a horrific triple train accident took place and assured that stringent action would be taken against those found responsible. कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला
जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। On the other hand, the central government has taken an initiative to give compensation for an amount of 10 lakh rupees to all the fallen passengers' family. 2 lakh each for all the seriously injured people and 50,000 rupees for less injured people. The number of fallen passengers may increase in the end. Bureau Report, Chini Khorang. With the secret information, a total of 48,000 bottles of cough syrup worth more than 1.5 crore was caught on a truck with a number plate UP70CT4611 on Saturday night. The truck driver and his assistant was arrested by the Madhapur police. A huge number of cough syrup was being smuggled and brought in the state unlawfully from a long years in the name of medicines and fodder. As such, on Saturday, a huge number of cough syrup worth more than 1.5 crore was found at the truck number UP70CT4611, which was coming towards Bisalgarh. A truck was filled with fodder, but the police suspect it to be something else and stopped the truck on Saturday midnight at Devipur village of Bisalgarh, and later, to prevent from any serious incident, the police took the truck and kept at Madhupur police station. Later on Sunday, the police searched the truck in presence of the magistrate of Bisalgarh and found 300 cartons of cough syrup below the fodder. There were 48,000 bottles of cough inside 300 cartons. In the incident, police arrested the driver Ankush Shukla and his assistant Rajan Singh. The value of the syrup will be more than 1.5 crore of rupees in the market. গতকাল
মধ্যরাতে আমাদের পূর্ব সেনাপতি পাড়া মধুপুর এলাকা থানাধীন যে একটা 12 চাকার লরি করা হয়, ডিটেক্ট করা হয়। এটার মধ্যে কিছু মালপত্র পাওয়া যাবে এরকম আশায় আমাদের কমলাসাগর থানার ওসি এখানে আমাদের গাড়িটা 12 চাকার লরিটাকে অ্যারেস্ট করা হয়। এখানে তারপরে আমাদেরকে সকালবেলা খবর দেওয়া হয় যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমি ছুটে আসি সকাল 9টায় শালগড় থানাতে। সেখানে তারপরে আমাদের লেবার দ্বারা আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সহ যে গাড়িটা আমাদের করা সেই গাড়ির নাম্বার হলো UP 70 CT 4611। এই নাম্বারের গাড়িতে হঠাৎ করে এগুলো আমাদের যে গাড়িটায় আনলোড করা চলছে। এখন দেখা গেল এখানে প্রচুর পরিমাণে সেন্সিটিভ বাক্স উদ্ধার করা হচ্ছে। এগুলো আমরা সব বিশালগড় থানাতে রাখা হচ্ছে, এখনও আনলোড চলছে। সেই নিরিখে এখানে হিউজ পরিমাণ এখানে পেন্সিল কার্টুন আমরা ডিটেক্ট করেছি। এখানে আমাদের SDPO সাহেব আছে, আমরা আছি এবং এখানে কাজ চলছে। স্যার, আমাদের কাছে খবর যে মধুপুর থানাধীন দেবীপুর যে গৌশালা রয়েছে সেখানের খাবারের সাথে এই ফেন্সিডিল এসেছে এবং সাদা কালার বস্তাও সেখানে আছে, এটা কি ঠিক স্যার? হ্যাঁ, এটা এমনভাবে করা হয়েছে, কৌশলগতভাবে করা হয়েছে। উপরে গৌশালার খাবার, তারপরে 3-4টা লেয়ারের পরে তারপরে পেডিগুলো ছিল, পেন্সিলের পেডিগুলো। আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় 200 কার্টুন আনলোড হয়েছে, বাকি সব চলছে। আর যার আনুমানিক মূল্য 1 কোটি হবে বা তারও বেশি হতে পারে। এখনও কাজ চলছে। স্যার, এই ঘটনা কি কেউ আটক হয়েছে এখনো পর্যন্ত? এখন পর্যন্ত এটাতে 2জন ইউপির 2জন একজন ড্রাইভার, একজন কন্ট্রাক্টর এখানে থানাতে লকআপে আছে বিচারাধীন। On Sunday, the truck driver and his assistant were taken to the court and FIR was filed under NDPS Act against them. But as per report, there is no news of arresting any offenders of cattle farm and there wouldn't be any news of it in future because the Madhupur police has learned that the high officials of the states are involved in the following business and the police prefer to keep their hands out of the case. Bureau Report, Chini Khorang. One-day state conference program of TNA was organized at Shahid Bhagat Singh Yuva Awas Hall on Sunday. The state president of IPFT, Prem Kumar Riang, inaugurated the program by lighting a candle. The state corporations and tribal welfare minister Shukla Charan Noatia was invited as a chief guest. One-day state conference program of Tripura Nationalist Employees Association was organized at Agartala Khezur Bagan Shahid Bhagat Singh Yuva Awas Hall on Sunday. The state president of IPFT, Prem Kumar Riang, inaugurated the program by lighting a candle. The State Cooperation and Tribal Welfare Minister Shukla Charan Noatia was invited as the chief guest. The State Secretary of IPFT Sopan Devarma, Vice President Prasanto Devarma and other executives of IPFT also attended the program. Similarly, the State BJP President Rajiv Bhattacharjee also attended the program. The State President of IPFT Prem Kumar Riang, the State Cooperation and Tribal Welfare Minister Shukla Charan Noatia and the State BJP President Rajiv Bhattacharjee were given the speech at the program. The State President of IPFT Prem Kumar Riang, the State Cooperation and Tribal Welfare Minister Shukla Charan Noatia and the State BJP President Rajiv Bhattacharjee had given the speech at the program. ভাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ড না তিনি TNA অর্থাৎ যত শিব ত্রিপুরা হাওয়া TNA পার্টি IPFT नि কাইসা কর্মচারী সংগঠনनि दाबो थांनाय जराबो गोबांमा केसे केबिं बिसिङाव दिनै TNA दाबो गोथां दंखौ एबं आगामी दिनाव तेबो काहामके सामुंताननि बागै তিনি সমস্ত রাজ্য তিনি যারা ত্রিপুরা TNA সমর্থিত তমনাইরাও তিনি পূর্ণ একটা কমিটি গঠন হঙ্কা এবং কমিটি অ্যানাউন্সমেন্ট হঙ্কা কমিটি অ্যানাউন্সমেন্ট পাই তিনি অ্যাডভাইজার কমিটি তাই বিনে এক্সিকিউটিভ কমিটি তাই বিনে রাজ্য কমিটি যতন পরিপূর্ণ হঙ্কা তিনি আমার যত অ্যানাউন্সমেন্ট গিয়ে তাংলাইयै ব্রাও আগামী দিন ত্রিপুরা সারनि বাগै बोसोर जरातेই ब्राव कायसा समाजनि शिक्षित महल এবং সমাজের শিক্ষিত মহল লঙ্গই সমাজ তাই দফা হামনানি বাকি বসে জরাতে ব্রাউ চুবামানাই আবার ব্রাউ তিনি হর সাক্ষী রইনা যত হলनि बिस्कांग ब्राव दायित्व निमंबाय ब्राव निसमाय तांगमंबो सम्पूर्ण हंहा এবং आं बेलाय खुशी हंहा कारण आं तिनि पार्टी प्रेसिडेंट एन सि सार टिबिमनि उल्ल पार्टीनि दायित्व मायै आं तिनि যত সংগঠন दैसा ত্রিপুরা সারাव थांनानै बागै आन्दोलन दैसा गाहाम
একটা পজিশন লাংমান হুমানি বিসিং তিনি টিএনএ আগামী দিনে আন্দোলনের বাকি গাহাম সমর্থন মানাই এবং মানখা বা তেইব মানসিনাই খাওয়া বিশ্বাস হা তাই ত্রিপুরা সারা বাকি সামনে খাইনানি বাকি তেসা খাবে খুবই খাকুলো খাইনানি জরাবো মানাই তাই অবহাই প্রোগ্রামরাও অবহাই তিনি যে যিনি ওয়ানসব মুরনো যে গাহাম খেয়ে একটা অনুষ্ঠান খাইলাইয়ে নাও মিডিয়াनि থ্রুতে সারা ত্রিপুরা সারানি বিসিং আনা যে কানা যারা মোবাইলে নাই তাই বা নিউজ নাই তাই যতক্ষণ সিথং যতক্ষণ নথং এবং যতক্ষণ থাকা থং আবার তাতালিয়া অবক বইসে जों दिनै जराती जे फाइमार बिसिं ताबुक जराती जों कबिबाय दंख एबा आगामी दिन मानसा जे आन्दोलन खायखानाय जे कबिनि बिसिं खायनाय आ जागाव शिक्षित महर ते टिप्रासा कर्मचारी बदलबो जोंना टिएनए आरो दैसा गोथांबाबे जबानाय हलै दिनै जेब्राव आनुষ্ঠাनिकभावे नतुन कमिटि गठन एनाउन्समेन्ट गेलेसिमाय दांलाय थानिव जों खावजा मानखा प्रेसिडेन्ट जीएस पार्टीनि खावजा मानखा ताइब्रावनि प्रेसिडेन्ट जीएस गोटाल ताबुक दायित्व नावै दांलायहा ताबुक जोंनि प्रेसिडेन्ट आगामी निर्वाचननि बागै टिएनए नि जोंनि बिरलाल देबबर्मा बाबु बनरिजाखा तेसिनि प्रशान्त बाबु आगेनसिमि ग्रैनो ब्राव फेस्टा खेबोबाय ग्रैनो कुप्लुं खायनाय नै खाकाय तांमादिना दिनै दुलै किलो कुप्लुं नै दं ता आगामी दिन कुप्लुंमानो যতনা হামবাই আইপিএফটি দলের যারা কর্মচারী সংগঠন রয়েছে ত্রিপুরা ন্যাশনাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন তো তারা এখানে একটা সম্মেলনের আয়োজন করেছেন কর্মচারীদের নিয়ে তো যেহেতু রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি সরকার জোট সরকার চলছে তো রাজ্য সভাপতি হিসাবে তারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছে এবং একটাই বার্তা যে মানুষের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি মিলিত যে সরকার এই সরকার মানুষের সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য সমাজের গরিব বলুন কৃষক বলুন শ্রমিক বলুন আমাদের যারা সরকারি কর্মচারী তাদের কথাই বলুন সকলের জন্য এই মিলিত সরকার যেভাবে কাজগুলি করছে তো আগামী দিন যেই সংগঠনই হোক না কেন আমরা সবাই মানুষের যে কাজগুলি হচ্ছে সেইগুলি জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা বিভিন্ন সংগঠনের আলাপ আলোচনা হয় আমি তাদের কাছে আবেদন রেখেছি কারণ যেহেতু আমরা মিলিতভাবে সরকার পরিচালিত হচ্ছে আমরাও যৌথভাবে সংগঠন আইপিএফটি এবং বিজেপি সংগঠন যৌথভাবে আমরা আগামী দিন একসাথে হয়ে মিলিতভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য আমরা কাজ করব এই অঙ্গীকার নিয়েই আজকের এই বৈঠকে আমরা মিলিত হয়েছি এবং কর্মচারীরাও আগামী দিন বিজেপি বা এবং যারা রয়েছেন কার্যকর্তা সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একসঙ্গে আমরা সংগঠনের কাজ করি একটা সমাজে এখন কক বড় স্ক্রিপ্টে নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে এবং জনজাতি যারা তারা চাইছে রোমান স্ক্রিপ্টে এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন এইটা আমাদের টিম রয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা রয়েছে রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা আছে জনজাতি অংশের তারা আছেন শুক্লাচরণ নোয়াতিও রয়েছেন সবাই মিলে আগামী দিন কীভাবে সেটা সম্ভব হয় সুন্দর হয় সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যা করার 2023 বিধানসভা ইলেকশন পাইयै आईपीएफ बीजेपी हाइन हाई तेविशा सेकंड का पावारा चुपने पड़े प्राइस 3 मन ने पड़े दिने आईपीएफ ने जरा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन तंगनाय रक बरक ने कैसा स्टेट वन डे स्टेट कॉन्फ्रेंस और स्टेट कॉन्फ्रेंस बरक जोंना इनवाइट माने बिसिंगा फाइया बालाय कैसिनि बर'नि बिसिंगो इलेक्शन जराव उरुमुरुंलाय तंलाय माने दाबो इलेक्शन पायै दाबो तेइसा तमेहेन टिएनए संगठन तेइसा रिएक्टिव आग्रेडिशन नंलायनानै बागै बरक सालसाने कॉन्फ्रेंस रेखनमाने बरक मोटामोटी बांखा बे प्रग्रामाव बमानजाखा देरा प्रग्रामाव सिनि बीजेपी ने त्रिपुरा प्रदेश कमिटी ने माननीय सभापति को इनवाइट माने बिसिंगाबो खायसपायथा देरा प्रोग्राम सिने प्राक्तन मंत्री हेकबा ताबुक ने पार्टी ने प्रेसिडेंट आता प्रेम कुमार यांग दंगो बे पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी सिने सर सपन देबर्मा अमा हेकलाय गोबां मा लिडार न जों तिने मानजा लागा प्रोग्राम ताबुक मोटामोटी चले दंगो सक्सेसफुल हाइनो ताबुक बुनुबो तो हानंग जे बाबे दंग इक्विवेलेंट डिमांड आबाहानि रोमान स्क्रिप्ट मेन डिमांड तो ओंखाय दाबो आबानतै सोसाइटिव बा दफाव कुमा तर्क बितर्क चलि दं बाट दाबो लोकरनि ककआव अति सामं जे मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर खरचा त्रिपुरा नंगो दं ओंखाय आबानतै रोमान स्क्रिप्टमतै तां कक साया सिरिं तो दाबो लोकरनि कक सिसाम रोमान स्क्रिप्ट जों आईपीएफ फ्रम बिगिनिं सिमेसिन इश्यू जों अपनो सपोर्ट खालायो
2009 सिमी जों IPFT संगठन सुनामी फैमाने सिमी अबनो जों कन्टिन्यू सिनी मुभमेंट सिनी बैनर सिनी डिमांड सिनी चार्टर ऑफ डिमांड अबनो इशू दंगो जों IPFT बो सिनी कक ब्रक कक बाय खायै जों रोमान स्क्रिप्टनानो जों डिमांड खायो अबनो अंगनाने अंगथुम हायने जों बिगिनिंग नि सिमी दाबो पजन्त सिनी सापो बा जों डिमांड खायो दाबो जे स्पेशली दाबो जे इशू कालाय दंलायखा अब तब इलेक्शन तो पाइख्या इलेक्शन पाइख्या कांकाय मंत्री MLA बा मिनिस्टर बा पार्टी जों आचुबै गवर्नमेंट नि जे सिस्टेम जों बाहायके रोड मैप खालायनानै एटलिस्ट जों तो जरा मानानाय बिले जरा तबे हेनचिनि पार्टी दंगो ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन दंगो सिनि शिक्षित महल दंगो TNI ताबो कर्मचारी महल दंगो युव संगठन दंगो महिला संगठन दंगो जों आचुबै सिनि रोड मैप जों स्नामनानै बागै जों तियारंलाय दंलायो दाबो अब सिनि तमहेन आरमान स्क्रिप्ट नि इशुनो तुयै अदर्स पॉलिटिकल पार्टी दंनाय र अपोजिशन दंनाय र दाबो अबनो हाइलाइट खायै गवर्नमेंट नि थानियो प्रेसार राइज खायने बागै जे इशु तुबै फाइका आगे ने कांग्रेस नि जरावा आ इशु बियां कमाय दं कांग्रेस नि जरावा बहु बरक MP अंखा मिनिस्टर अंखा MLA अंखा ने लाई थांनाय प्राय कंटिन्यू 35 इयर्स CPM आचुगै सरकार चालुगै दंफ्र आपरे CPIM ने मिनिस्टर थेके शुरू खायै तमे हेन CPM ने MP थेके शुरू खायै प्रमने MDC पर्यंत स्टेट बो बरक पावर ADC बो बरक पावर प्राय ने 35 बছর कंटिन्यू दंगो आ इशु अपर बियां कमाय दं जों दा आ इशुनो जों तमे हेन नेग्लेक्ट खायो माने को गया जों सपोर्ट खायो जों डिमांड बो खायो रोमान स्क्रिप्ट बाय अंगनानै अंथं किन्तु सिस्टेमा थांनाय दाबो नों आबनो इशू खाय जदि पॉलिटिकल इशू नो पॉलिटिकल बैना तै नों जदि आबनो IPFT BJP नि ऊपर जदि दामा चापारुय आई इशू नो तुबै दाबो जदि कायसा तमा हेन त्रिपुरा हावा कायसा सिचुएशन जदि तमा हेन अनरकम क्रिएट खायनानै नाय दङ गायते जों आबनो समर्थन खालायमाया तारमाने समर्थन खालायमाया जों सिने पार्टीगत भाबे सरकारिगत भाबे जों सिस्टेमा आबनो प्रोसेस जों या प्रेरणानि बागै तमा हेन चाइ दंलाय दं माने लुकुरनि जे कखि जाबे सिरिसिं कोन तंगोन सामाने माने नों सिरिसिं तंगि हाने तंगोनि आपन गसिने मे हमको आगे नाय दे तमहेन जखन ADC थांनाय 2021 ADC इलेक्शन अंखा ADC इलेक्शन अंगै कर्मचारी रगबाय खुमिया फारजागै तमहेन संबोधना रजां माने जराबा ADC नि ने MDC कतालंनाय र याफा खराब खराबै हल जत कर्मचारी तंनाय न बाबरुं रुबैता मनिसा ADC जदि त्रिपुरा सरकार रां रहया हंगांकाय जों निजिने MDC नि सियान या कारै रिजन रुबै जों लामाव अंखारनाय त्रिपुरा सेनि बागै 3 पर्यंत कय बছর काखा ADC जे रां रहया हनै जे सोशल मीडिया कक साइट माने रां रहया हंगाय नों तो रिजन दनै कक बुले लोकनि साथे दफानि साथे नों कयजन तिने MDC र रिजन लिखा आवनि बागै जों IPFT अब बिगिनिंग नि सिने रोमान स्क्रिप्ट डिमांड दंगो चार्टर ऑफ डिमांड दंगो सिने मेमोरेंडम सबमिट खायजाक दंगो हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि थाने ऑलरेडी सिने मेमोरेंडम सबमिट खायजाक दंगो इवन सिने त्रिपुरा हास्तेनि कचाम CM थेके शुरू खाय ताबुनो सिने तमहेन अलायंस पार्टनर नि सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बबल सुंको सलाय दंगो अ मेटन नतियै बसकांनि फाइनि 7 तारिखआव नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे रोमान स्क्रिप्ट सानै गणधर्नाव बा गण अवस्थाना आसमा थाङै दं आब्रुं बागै ता फोकस दं संसिनि पार्टी दं जों पार्टी सालाय जों बमायकै तमाय स्टेप नानाय अपना जों साप्लायनाय The new TNEA committee was established with a total numbers of 32 members. The state president of IPFT, Prem Kumar Riyang, conducted the oath-taking ceremony after the conference. Reported by Krishna from Agartala, Chini Khorang. Chief Minister Dr. Manik Saha attended at the voluntary blood donation camp organized by Vivekananda Sangha on Sunday, where he states in his speech that the club members have the responsibility to stop all kinds of abuse in society. Various clubs and organizations were conducting a voluntary blood donation camp across the state with the appeal of Chief Minister Dr. Manik Saha. Similarly, Chief Minister Dr. Manik Saha attended at the voluntary blood donation camp as the chief guest organized by Vivekananda Sangha on Sunday. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, social activist Chandrasekhar De, corporator Sukhmoy Saha and others were also attended the event. The amount of rupees 10,000 check was donated on behalf of Vivekananda Sangha Club to Chief Minister Relief Fund in the hand of Chief Minister Dr. Manik Saha at the event.
Chief Minister Dr. Manik Saha states in his speech that the club members have the biggest responsibility to stop all kinds of abuse in the society. মনে করে যে না আমার এটা কাজ না, আমি আমার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকব। কিন্তু ক্লাবের এই যে সামাজিক সংস্থা আমরা বলি, এটা কিন্তু সবার উচিত এই ক্লাবের সাথে যুক্ত হওয়া। কারণ আমার কাছে যা খবর আছে বিভিন্ন ক্লাব চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় যে নেশার যে এখন চারিদিকে চলছে, সেই নেশা থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে হয় তো ক্লাবের একটা বিরাট একটা ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। এবং ক্লাব যদি শক্তিশালী হয়, বিশেষ করে যারা ইয়াং জেনারেশন, আমি অনেককে দেখেছি এখানে যারা ইউথরা এখানে যুক্ত হয়েছে, তো তাদের মাধ্যমে আমরা যেটা বলি সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে। এবং ক্লাবের একটা টাইম ছিল 70 দশকে যেখানে অস্ত্রের আস্ফলনই থাকতো, এখন কিন্তু আর এই যুগটা নেই। আপনাদের আজকে যেমন এখানে রক্তদানের একটা শিবির করেছেন, বিভিন্ন শুধু পূজার অর্থ নয় না, অন্য বিষয়ে আপনারা এখন যুক্ত হন। একটা সুস্থ পরিবেশ, সুস্থ মানসিকতা নিয়ে আপনারা এখন কাজ করতে চান। এবং কনফিডেন্স লেভেল কত বাড়বে যখন আপনি ক্লাবের সাথে যুক্ত থাকবেন। একটা কনফিডেন্স লেভেল থাকবে, আমি এই এলাকায় আমার বসবাস, যেহেতু সবাই আমরা একত্রিত, কোনো সমস্যা এবং তার সমস্যার সমাধানে আমি যেহেতু পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্যাট ক্লাব, খুব ইজি গোয়িং হয় সব কিছুতে। আমরা ইজ অফ বিজনেস বলি, ইজ অফ লাইফও হয়। এবং আজকে যারা এখানে রক্তদান করতে এসছেন, আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব। Chief Minister Dr. Manik Saha and other invited guests look around the blood donation camp after the program is over. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. South Africa's former all-rounder cricketer Lance Klosener has arrived in the state on Saturday as the new cricket coach of Tripura. The members of the Tripura Cricket Association has warmly welcomed him at the MBB airport with a traditional risa and a bouquet of flowers. South Africa's former all-rounder cricketer Lance Klosener was hired as the new cricket coach of Tripura. The new coach will train the state cricketers for 100 days in preparation for the coming cricket season. South Africa's cricketer Lance Klosener has arrived in the state on Saturday as the new cricket coach of Tripura. The members of the Tripura Cricket Association has warmly welcomed him at the MBB airport with a traditional risa and a bouquet of flowers. The new cricket coach Lance Klosener visited the MBB stadium, indoor practice zone, gym center and clubhouse on Sunday. Similarly, he also went to visit the Narsingar Stadium. The new cricket coach Lance Klosener appreciated after looking all the facilities and equipments at the MBB Stadium. Ground. Excellent. I like what I see. Nice outfield. One thing that's improved a lot for me in India since I first started coming here is the outfield. Outfields are amazing, and wicket looks good. Indoor facilities are beautiful as well. I think it's important as well because it rains a lot, so that's good. Players always look for excuses not to perform, and the good thing is that what's happening here is there's not many excuses for players not to perform, and that's the beauty of what's happening here in Tripura. So looking forward to my experience here. Have you met the players? No, haven't. We'll get there. But for me, you know, that's not really the issue. The issue is cricket. Doesn't matter where you are in the world, whether you're in India or Australia or South Africa, everybody speaks one language, and that's cricket. So, you know, players all want to improve in different areas, and I'm here to help with that if I can. When will you start your works? Probably tomorrow. This is work for me as well. So I've started already. Speaking to you guys is work. But yeah, I mean, I've got 100 days here, so there's lots of time for me as director of cricket, not director, but as consultant. It's important that I observe and I see what's going on and help where I can. You know, I'm not here to
take anybody's place as a coach or take anybody's place as anything else. I'm just here to observe and to help where I can, and to help coaches where I can as well. Not just players. If there's coaches that need some advice or some help, I'm here to help as well. I'm not here to take over any practice, any games or anything like that. I'm just here to observe and to help where I can. Thank you, sir. Thank you. The state cricketers will be trained for 100 days with the new cricket coach Lance Klusener, who himself is a former all-rounder cricketer of South Africa. With that, the state cricketers will get the opportunities to learn the international level of coaching. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The BSC chairman of Ompi block, ex-MLA Chini Khorang Jamatia, was attacked by a group of miscreants inside the block building on Friday afternoon. The state president of IPFT, Sapan Devarma, conducted a press meet at Agartala where he spoke about the incident of Ompi block. The BSC chairman of Ompi RD block, ex-MLA Chini Khorang Jamatia, was attacked by a group of miscreants inside the block building on Friday afternoon. Mr. Satna Kishore Jamatia and Mrs. Januswari Jamatia were hurt in the incident, and not only that, the miscreants also harassed Mrs. Januswari Jamatia. The IPFT party shows disappointment with the following incidents. On Saturday, a meeting was held at Agartala and Secretary of IPFT Swapna Devarma shows his tenderness for the following incident of Ompi block. Later, an FIR was filed at Ompi station against 8 persons based on the incidents, says Secretary of IPFT Swapna Devarma. 2 তারিখ জুন 2023 শুক্রবার দিবর্ণে প্রায় একটা জড়াবো ওমপি আরডি ব্লক অফিসটি চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান নিজে অফিস কক্ষ চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক এক্স এমএলএ শ্রীযুক্ত সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়ানের উপরও কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী হঠাৎ হাঙ্গামা খালাইয়ে এরপরে বন অফিসও আক্রমণ খালাইতা আক্রমণনি জড়াবো আরও যে পাবলিক দংনাইর আবরণ বিসিং দङ শ্রী সাধনা কিশোর জমাতিয়া শ্রীমতী জনতাশ্বরী জমাতিয়া বড় খুবই দুঃখ মানখা বরং ইয়াকে সামানি গণ এরপরে শ্রীমতী জনতাশ্বরী জমাতিয়া যা বর্মার বুড়ি 38 বছর বয়স বন বিন বুসার দাগারে ইয়াকে বিভিন্ন জায়গায় ইয়াক লগ বন খুব শ্লীলতাহানি লাসি মাইসা খালাইকা খুবই কাবজা দুঃখ নাংজাতা উলো ব্লক नि स्टाफ रक तया जगहनि जे पब्लिक जरा ब्लॉक तंगनेर बरक थांगि रंबुयाकै परना माना खलायाकै आ जगहनि कतलि रंगनि बाध्य खलायकै आ हामला खलायनाय रंनि बिसिङाव दङ 1 नम्बर गकुल नन्द जमातिया बयस 23 बिनि बुफा जन्म साधन जमातिया पारा 3 गरिया 2 नम्बर कुमार साधन जमातिया बयस 23 पिता दर्जमणि जमातिया पारा 3 गरिया 3 नम्बर तरुण कुमार जमातिया बयस 38 पिता दीनमणि जमातिया पारा 3 गरिया 4 नम्बर गोविंद साधन जमातिया बयस 30 पिता महामान्य जमातिया पारा 3 गरिया 5 देवनारायण जमातिया बयस 34 पिता नारायण जमातिया पारा खेजुरपाड़ा 6 रामकृष्ण जमातिया बिनि बयस 35 पिता चंद्रधनु जमातिया पारा के मांडाईपाड़ा 7 नम्बर सरक साधन जमातिया बुफानी बुमु सरदेव जमातिया पारा मांडाईपाड़ा 8 नम्बर धर्मराजा जमातिया बयस 38 बिनि बुफानी बुमु बानेश्वर जमातिया पारा 3 गलिया ते बिनि लगी तयासु जत बुमु माया 10-15 जन बरक दङ गोबांमा थांगै बर बीएससी चेयरमैन डिउटी खलाय दंमोन जागाबो बर थांगै हामला खलायखा हामलाबो बर थांगै सायखा नोंबा एमएलए सेक्रेटरिया एमएलए क्रिटितुय तमानि और बीएससी चेयरमैन गया सुबितो नों फायना नांगिया नों तापायसे दे बकर सकल कक सावै उल्टा पाल्टा कक सावै ऑफिस नि स्टाफ रन बदमक सामग्री बय आजागा एमन हांगामा तৈরি खलायखा सिनि थानि खबर दंबा पुलिस करने खरब तंतमनि बिसिङाव कोन बुसकांबो बरा अबहाय ए दुर्भाग्यजनक कपाल हामिया तरने अमहाय हमला खलायखा त्रिपुरा राज्यआव ताकसु जरा कोनो जागाव मियाखौ सुदो अमपिवन अबहाय खलायतो এটাই শুন আইপিএফটি পার্টিনি পক্ষ থেকে এই যে ঘটনানো একদম শুন নাসলেমা জানাবো তাই ব্লক অফিসনি কর্তৃপক্ষ বিডিও এরপরে
SDPO তাই DM তাই যে প্রশাসনিক স্তরে যারা তংনাই রকম जों তমনি প্রতি দাবি যে অমহায় পরবর্তী সময় তাংথম কিন্তু ওবো যে ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত যে তংনাই রক বরকনবো আবনি যে নাংমানি পদক্ষেপ পানিশমেন্ট বরণ রিজানাংথম আবাসিনি IPF দলনি পক্ষ থেকে जों আমরা দাবি খাই BSC চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে কোনো কেস FIR দেখাই যাকা বরংনি বঙ্গুই পুইলাও जों IPF তিনি পার্টিনি পক্ষ থেকে যাতে আপনি কোনো হামিয়া সমস্যা যাতে পরবর্তী সময় সম্পর্ক কাহাম তন্দান বাগে ও বড় রকমনি যে লিডার গাওমা লিডার রবে जों কক সালাইনি সুযোগ নাইকা বাক্সা ফোন তিসায়া একে বাক্সা রিং দङ তিসায়া বাক্সানিफ्राय সুইস যে কারণে বাধ্যঙ্গই ও 8 জনের বিরুদ্ধে FIR খালাইনাनै বাধ্যঙ্কা BSC চেয়ারম্যান তাই ও যে বুড়ি যেহেতু বুড়িনি উপর বেনি ইয়াকটি শাখা বিভিন্নভাবে বন লাচিমাই চাকলাইকা বনবাগী মহিলা কমিশন হব অবনি রিপোর্ট অবন কেস খালাই যাকা বুড়িনি পক্ষ থেকে অবন চাকলাইনান বাগিনো जों আরবন রিংমানি পাশাপাশি ব্লক প্রশাসনিক মহকুমা প্রশাসনিক DM প্রশাসনিক আবনি ছাড়াও जों মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীনি নজরাবো जों बिनि गोसोखांगौ जों ख्लांगै दङ जों कपि पाठकै दङ माननीय मुख्यमंत्री अनारेबल चीफ मिनिस्टर बाबानि पदक्षेप नानान बागै जों बनो रिक्वेस्ट खालायनाय अबहाय जाते कोनो समय घटना यातै आबनि बागैनो अबनि शक्त पदक्षेप नानान बागै जों दाबि सान But at the end, there is no report of anyone arrested. On the following meeting of the day, other than Secretary of IPF Sopon Devarma, AGS Buddu Devarma and other executive members also attended the meeting. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited Odisha's Balasore to look after the injured passengers after a horrific triple train accident took place and assured that stringent actions would be taken against those found responsible. With the secret information, a total of 48,000 bottles of cough syrup worth more than 1.5 crore was caught on a truck with a number plate UP70CT4611 on Saturday night. The truck driver and his assistant was arrested by the Madhapur police. One-day state conference program of TNA was organized at Shahid Bhagat Singh Yuva Awas Hall on Sunday. The state president of IPFT, Prem Kumar Riang, inaugurated the program by lighting a candle. The state corporations and tribal welfare minister Suklachara Noatia was invited as a chief guest. Chief Minister Dr. Manik Shah attended at the voluntary blood donation camp organized by Vivekananda Sangha on Sunday, where he states in his speech that the club members have the responsibility to stop all kinds of abuse in society. South Africa's former all-rounder cricketer Lance Kloseno has arrived in the state on Saturday as the new cricket coach of Tripura. The members of the Tripura Cricket Association has warmly welcomed him at the MBB airport with a traditional risa and a bouquet of flowers. The BSC chairman of Ompi block, ex-MLA Chini Khorang Tripura, was attacked by a group of miscreants inside a block building on Friday afternoon. The state president of IPFT, Sapan Devarma, conducted a press meet at Agartala where he spoke about the incident of Ompi block. Bringing to you the news of the day. 3 people were injured in an accident between a bike and a vehicle in front of Maharanipur petrol pump on Sunday afternoon. They were taken to the Telemera hospital after the incident. 3 people were injured in an accident between a bike with a number plate TR04B5039 and a vehicle with a number plate TR05B0777 in front of Maharanipur petrol pump under Telemera police station on Sunday afternoon. Telemera fire service officer took them at the Telemera hospital after the accident. The Telemera police caught both the bike and a vehicle after the accident. ঘটনা আমরা একটা স্পেশাল কল পাইছি মহানিপুর বিসির সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই দেখছি একটা বাইকের সঙ্গে অল্টোর সম্মুখীন হয়েছে সংঘর্ষ হয়েছে বাইকটা আমবাসার থেকে বালুসরে যেতে আসলো অল্টোটা তেল বুড়া বাইকের যে চালক তেল বুড়া যে টার্নিং লিছে বড় বুড়া টার্নিং লিছে অল্টো তো মেইন রোডে সংঘর্ষ হয়েছে স্যার ঘটনা কি হাইওয়েতেই হয়েছে হাইওয়েতে কয়জন ইনজুরি 3 জন ইনজুরি হয়েছে বাইকেরই এর নাম সুদীপ দেব 27 স্ত্রী হয়েছে কনকনিকা শুক্ল দাস 24 আর ভাগ্নি আশিকা শব্দকর 10 তারা তিনজন কি বাইকে ছিল তিনজনের বাইকে আসছিল হেলমেট টেলমেট ছিল তাদের হেলমেট তো বুঝতে পারি না আছে না আছে স্পটে ছিলাম না একটা বাইকে 3 জন ছিল না বাইকের নাম্বার হচ্ছে TR04B5039 আর অল্টোর নাম্বার হচ্ছে TR05B0777 কয়টা নাগাদ রেজিস্টার করলেন ঘটনা হচ্ছে জাস্ট 12:35 Reported by Hiron Moy from Telemura, Chini Khorang. The Shanti Niketan Sanskrit Parishad Club has submitted a deputation at the East Agartala police station on Saturday evening for taking strong initiative over drug mafia Biswajit Devnath.
After forming a new club committee, Santiniketan Sanskritik Parishad Club has taken a strong initiative to stop the dealing of the drugs of the area. They had caught some of the dealers and then handed over them to the police. Because of the following reason, some of the miscreants and drugs mafia stepped out to stop the Sanskritik Parishad Club for their works. The reason behind was they were not able to earn money illegally because of the initiatives taken by the club. They also started to insult and speak ill about them in different platforms of social media. The Santiniketan Sanskritik Parishad Club has submitted a deputation at the East Agartala police station on Saturday evening. The members of the club started to protest with the pictures of Biswajit Devnath demanding to take a strong initiative against him. শান্তিনিকেতন সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। আজকে আমরা এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো রিসেন্টলি একটা ঘটনা হয়তো আপনারা শুনেছেন, একটা ড্রাগ চক্র ধরা পড়ছে এখানে। এটা পুলিশের সক্রিয়তাই ধরা পড়ছে ড্রাগ চক্রটা। তো ড্রাগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে সেখানে একবারে ঘরটর সব ভাঙা চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু সংস্থা থেকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে বা সমাজ মাধ্যমে পাইতেছি যে শান্তিনিকেতন সাংস্কৃতিক পরিষদের যে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেই কমিটি নাকি গঠন করাই হয়েছে কমিটিটা ড্রাগস পাচারের জন্য। তো সেইটার প্রতিবাদে আমরা কালকে মিটিং করেছি যে একটা থানায় একটা ডেপুটেশন দেবো। এখন আইনের পথে চলবে। আমাদের যে অ্যাকশন নেওয়ার আমরা নিয়েছি, কিন্তু আমরা সেই বদনামের ভাগিটা আর আমরা নিতে রাজি না। সেই বদনাম থেকে সাথে আমরা মুক্তি পাই, সেই জন্য আমরা থানার দ্বারস্থ হয়েছি, আইনের দ্বারস্থ। ডেপুটেশন দেওয়ার পর মানে কি দাবি থাকবে পুলিশের কাছে আপনাদের? পুলিশের কাছে দাবি থাকবে যে আমাদের বিরুদ্ধে যারা নাকি অপপ্রচারগুলি করছে, যে আমরা নতুন কমিটি গঠন করছি, ড্রাগ পাচারের সঙ্গে আমরা যুক্ত, এই সব সোশ্যাল মিডিয়াতে আসছে, এটা আপনাদের বিচার করে দেখুন আমরা এটা আছে কিনা। আমরা তো বলছি আমরা নেই। কে করছে এটা মানে আপনাদের বিরুদ্ধে? ওর নাম বোধহয় বিশ্বজিৎ দেবনাথ, এরকম একটা। বাড়ি কোনখানে ওনার? এলাকাতেই বাড়ি। আপনারা কি লিখিত কোনো অভিযোগ জানাইছেন থানাতে এর আগে এই বিষয় নিয়ে? না, একটা ডেপুটেশন দেবো আজকে। ওনার নামে কি এফআইআর করা হবে আপনাদের তরফ থেকে? আমরা ডেপুটেশন দেবো, যা পুলিশ দেখবে কি করা যায়, বিচার কাজ পুলিশ করবে। There is a lot of pending case at different police stations against Biswajit Devnath because of his wrongdoing. He is a resident of Doleshwar Agartala. The members of the club then started to protest with the pictures of Biswajit Devnath demanding to take a strong initiative against him. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Maddomik te kuchuk maddomik amjong pas klai maya rong shorong nai rong ni bagai kaisa kok toma kaham elite dropout coaching center tu boi faikha maddomik te kuchuk maddomik amjong pas klai mana ni bagai shep kaham jun talni poila hati ni shimi changjang nai admission teibo kaham ke sai mana ni bagai kurung di oni kumawo elite dropout coaching center Chompongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009 243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678
Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ফাইনাই 4 জুন 2023 সাল মারিও আগরতলা খেজুর বাগানে শহীদ ভগৎ সিং युवा आवास हल नगो क्लाइ जांनाय त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉयज एसोसिएशन नि सालसानि स्टेट कॉन्फ्रेंस पांदा जाति कथार मुसुंगै पांदानो जेंसावै रुनाय आईपीएफ टिनि हास्ते आजुकफां प्रेम कुमार रियांग पांदाओ नारवाय अक्रांगै मानजांनाय हास्तेनि कोअपारेशन तेतिप्रसा हामखराय मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया मानजांनाय आईपीएफ टिनि हास्ते तांगफां स्वपन देबबर्मा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशन नि चेयरमैन जयंती देबबर्मा आईपीएफ टिनि भाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया सिंधुचरण जमातिया प्रशांत देबबर्मा ते राजेंद्र रियांग अ सेमिनार पांदाओ हास्तेनि जत टीएनईए आदं रुनो फाय मानजांनानि बागै कबुंमुं नारुखा टीएनईए मथानि हास्ते तांगफां प्रशांत कलय माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजगमुगो पास खालाय माया रुम सुरुंनाय रुंनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबई फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजगमुगो पास खालाय मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত
টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়: পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ORS ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।
Fainai 4th June 2023 সাল মারিও আগরতলা খেজুর বাগানে শহীদ ভগৎ সিং युवा आवास हल नगो ख्लाय जांगनाय त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉयज एसोसिएशन नि शालसानि स्टेट कॉन्फ्रेंस पांदा जाति कथार मुसुंगै पांदानो जेंसावै रुनाय आईपीएफ टिनि हास्ते आजुकफां प्रेम कुमार रियांग पांदाओ नारवाय अक्रंगै मानजांगनाय हास्तेनि कोऑपरेशन तेति प्रशा हामकराय मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया मानजांगनाय आईपीएफ टिनि हास्ते तांगफां स्वपन देबबर्मा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशन नि चेयरमैन जयंती देबबर्मा आईपीएफ टिनि भाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया सिंधुचरण जमातिया प्रशांत देबबर्मा ते राजेंद्र रियांग अ सेमिनार पांदाओ हास्तेनि जतो टीएनईए आदं रोनो फाइ मानजांगनानि बागै कबुमुं नारुखा टीएनईए मोथानि हास्ते तांगफां प्रशांत कलय